ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ନମସ୍କାର। କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭାବୁଛି ତ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମେନ୍ ତ ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି କଟଅଫ୍ କେତେ କ'ଣ ଯିବ। ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବେ। ଆଉ ମେନ୍ ତ ଡକୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ ସହିତ ଦେଖେଇବି କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଅଛି। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଚାହୁଁଥିବେ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଛାଡ଼ିଦେବି, ନହେଲେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆପଣମାନେ ନେଇନେବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖ ମାନେ କ'ଣ ନା କଟଅଫ୍ କେତେ ଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛି, କିଏ କହୁଛି ଏତିକି, ସିଏ କହୁଛି ସେତିକି ସେତିକି। ଆମେ ଏଇଟା କ'ଣ ଶୁଣି ଗୋଟେ ଆଶ୍ୱାସନ ହେବା କଥା। ସେତିକି ତ କେବେ ବି ଯିବ କି ନାହିଁ ସେଟା ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା। କିନ୍ତୁ ସପୋଜ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ କହିଦେବି ନା ଆପଣଙ୍କର 115 ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ରଖିଛି 114 ତାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ। ତେଣୁ କଟଅଫ୍ ସହିତ କିଛି ଆମର ଟେନସନ୍ ହେବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ୱେଟ୍ କରିଯାଆନ୍ତୁ। ଏତେ ଦିନ ୱେଟ୍ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ଫଳ ଭଲ ଆସିବ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ମେନ୍ ଥିଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କର 110 କ'ଣ ଥିଲା 110 ସେମାନେ ବଢ଼ିକି ହେଇଯାଇଛି 115। ତ ମୁଁ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟକୁ କହିବି କେତେ କ'ଣ କଟଅଫ୍ ଯିବ, ଲାଷ୍ଟକୁ କହିବି। ଆଗେ ଆପଣ ମାନେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣ ମାନେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ରେଡ଼ି କରିବେ। କାରଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ମେନ୍, ଯାହାର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଟିକେ ବି ଭୁଲ ହେବ ସେମାନେ ପୁରା ଚାହିଁକି ବସିଥାନ୍ତି କାଟିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମେନ୍ ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଚେକ୍ ଲିଷ୍ଟ ପୁରା ଏଇଟା ପ୍ରମାଣ ସହିତ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ଚେକ୍ ଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପିଲାର ଏଇଟା ହେଇସାରିଛି ଅଲରେଡ଼ି, ମାନେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ଏଇଟା ହେଇଛି କ'ଣ ନା ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଇଛି। ଏଥିରେ ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏମିତି ଆପଣ ଗୋଟେ ଚେକ୍ ଲିଷ୍ଟ ନେଇକି ଯିବେ। ଆଉ ଏଇଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଲେଖାଯାଇଛି ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ। ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଫର୍ମ ଭରିଥିଲେ, ଭରିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟା ସେଟା ବି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଇଥିବେ, ସେଟା ବି ନେବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଫଟୋ, ଆଇ କାର୍ଡ଼, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ସବୁଥିରେ ଦରକାର। ନା କି ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ରେ, ନା କି ପିଟି, ନା ହିନ୍ଦୀ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସାଇନ୍ସ, CBZ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇ ଡକୁମେଣ୍ଟ କମ୍ପଲସରି ଦରକାର। ତେଣୁ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଦେଖିବେ। ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖା ହେଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ପିଲା ତାଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ୍, ଏଇଟା ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମେଟ୍ରିକ୍, +2, +3 ସବୁ ଆଣିଥିବେ। ଆଉ କିଛି ପିଲାଙ୍କର ବାହାରେ ବିଏଡ଼୍, ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ବିଏଡ଼୍, ତାଙ୍କର କିଛି ବି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ମାନେ ତାଙ୍କର ତ ମାନେ ମୁଁ କହିବି ତ 3-4 ମିନିଟ୍ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ୍ ସରିଯାଏ। କେବଳ ସେ ଟିକେ ଟେନସନ୍, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ବିଏଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଟିକେ ହିଚକିଚ କରନ୍ତି। ଏଟା ବହୁତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବେ, ଏଟା କରିବେ, ଏଟା ଆଣିଛ ନା ନାହିଁ, ସେଟା ଆଣିଛ ନା ନାହିଁ, ସେଟା ଆଣିଛ ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ କିଛି ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଠି ଯେତିକି ଲେଖା ହେଇଛି ସେତିକି ନେବେ। ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୀ ପିଲାଙ୍କର କ'ଣ ଦରକାର ପୁରା ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ପଜ୍ କରି ଦେଖିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଫର୍ ହିନ୍ଦୀ ଟିଚର ପୋଷ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ହ୍ୟାଭିଂ ବ୍ୟାଚଲର୍ସ ଡିଗ୍ରୀ ୱିଦାଉଟ୍ ହିନ୍ଦୀ ଏଜ୍ ଏ ସବଜେକ୍ଟ ଅରିଜିନାଲ, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ରତ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହିନ୍ଦୀରେ କରିଥିବ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ତ ଯେଉଁମାନେ ହିନ୍ଦୀ ପିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ। ହିନ୍ଦୀର ବି ତ ଏବେ ତ ଆସିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଅଲଗା ମାନଙ୍କର ଯେମିତି ପିଟି ରହିଲା, ତେଲୁଗୁ ରହିଲା, CBZ ପ୍ରିସିମ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର ତ ଆଉ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରିଯାଆନ୍ତୁ। ଏଇ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ ଇଏ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ତ ରିଭାଇଜ ଯେଉଁ କରିଥିବେ ନା, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିବେ, ତାର ଆନ୍ସର କିଟା ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ। ସମସ୍ତେ କରିଛନ୍ତି, ଆସିଯିବ। ଆଉ ସବୁ ଅରିଜିନାଲ ନେବେ, ତାର ଜେରକ୍ସ ବି ପୁରା ନେଇକି ଯାଇଥିବେ। ଜେରକ୍ସକୁ ଗୋଟେ ପିନ୍ଅପ୍ କରିବେ, ଆଉ ଅରିଜିନାଲ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଲଗା ଗୋଟେ ରଖିଥିବେ। ଯେମିତି ଆମର ମାନେ ଟିକେ କିଛି ଭୁଲ ନ ହେବାର ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଥର OSTT ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା କରିଛନ୍ତି ସବୁଆଡ଼େ ମାଗନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କୁହନ୍ତି OSTT ତୁମେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଦେଖାଅ। କିନ୍ତୁ ସେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜଣ ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇନି ତ ସେମିତି ପଚାରନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଯଦି ଆପଣ ସବୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଜଣେ ମାନେ ମେସେଜ୍ କରିଥିଲେ କନଭର୍ସେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ନେଇଥାନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ନେଇଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ ତ କଲେଜରେ ତ ମିଳୁନଥିଲା, ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ଯାଇକି ମିଳେ। ମାନେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମାନେ କ'ଣ, ଯେଉଁମାନେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଣ୍ଡରରେ କରିଥିବେ, ମାନେଙ୍କର ଯେଉଁ FM ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଣ୍ଡରରେ କରିଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ସେଇ କଲେଜରେ ମିଳିବ, ତ FM ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯାଇକି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯଦି ଆସୁଥିବ ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା, ଆପଣ ଯାଇକି ଆଣିପାରିବେ। ଯଦି ଯେମିତି ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଣ୍ଡରରେ ଯଦି ଆପଣ କରୁଥିବେ, ଯଦି ଆପଣ କଲେଜରୁ ଯଦି ଆସିପାରିଲା ତ ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ଆପଣ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ଯାଇକି ଆଣନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଯେମିତି କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେଉଁ ପୁରା ଡେଟ୍ ଥିବା ଦରକାର, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ଦେଖିକି ରଖିବେ। ଆଉ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ମୁଁ ୟା ତଳେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏମିତି ହେଇଥିବ। ଆପଣ ସିଗ୍ନେଚର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଗେଜେଟେଡ୍ ଅଫିସର, ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ହେଇଥିବେ କି ଗେଜେଟେଡ୍ ଅଫିସର ଯିଏ ହେଇଥିବେ, ବିଶେଷ କରି ଡକ୍ଟର ପାଖରୁ ତ ନିଅନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଏମିତି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଠି ପୁରା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ଡକ୍ଟର ସାଇନ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର।
तापरे स्पाउस सर्टिफिकेट जो मैंने ये करिसेंती बाहा होइचंती ताकर स्पाउस सर्टिफिकेट जदि जो मैंने नहीं न नहीं पाउछन सेठी भी मिलुची किंतु कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपण घरु नै कि जाइथिबे कारण सिग्नेचर सेठी सांग से कोठु करिवे तेणु स्पाउस सर्टिफिकेट प्राय सेठी मिल जाए किसी असुविधा नहीं सेटा आ एटा भी जो कहूची चेक लिस्टटा जो आपन सेठी मिल जाए किंतु आपण नहीं थिबे बहुत भलो कथा जहार मु कहली जहार दरकार कमेंट बॉक्स रे लेखंतु मु एगुडा भी देई देबी किसी असुविधा नहीं आउ देखंतु एटा औरी इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट जो माने बाहर बीएड करछन देखंतु जो बाहर बीएड करछन एनसीटी सर्टिफिकेट एटा देखंतु एई बेले सर्टिफिकेट गोटे आपनकर आसीथिबो जो माने ओडिसा पिला तांकर तो किछि आवश्यक नाही मु कहबी किंतु रखि थांतु ओडिसा रे जो बीएड करछंती गवर्नमेंट बीएड गुडा को से ओडिसा रे जो माने करछंती से माने एटे दरकार नाही फिर भी रखिछन तो बहुत भलो कथा सागरे नै कि जाई थांतु किंतु जो माने टिके बाहर करछंती तो एई बेले सर्टिफिकेट गोटे काढी थिबे आ ए कैरेक्टर सर्टिफिकेट नै थिबे गोटे आ एमदी कहली चेकलिस्ट स्पाउस सर्टिफिकेट आ जो इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट तो आपण निज निज कॉलेज रो आनी थिबे आपण माने देखंतु एटा जने ओडिसा पिलांकर बोली सब एटी ये करा जाईछि एगुडा किछि दरकार नै काटी दैछन्ती से माने बुझ पाले आ जो हैंडिकैप्ड पिला माने अछंती हैंडिकैप्ड भी देखंतु एटी सब लेखा आइछि किछि असुविधा नहीं पूरा आराम से जिबे डरिबार भी किछि नहीं सर्टिफिकेट जहाँ भी आपड़ जो बाहर कर इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट से देथिबे ना न देथिबे जदि आपण निजे कोन करंतु सेटू आणंतु हला सब लेखा है जे देखंतु इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट एफिलिएशन सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आ जो एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट सब दिया है तो किछि असुविधा नहीं फोटो फोटो सब नेकी जाइथिबे किछि एते डरिबार किछि भी नहीं एगुडा तो सब नेले आउ सब ओरिजिनल भी नहीं थिबे फोटो नहीं थिबे माने कोन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन गोटे सेंसिटिव ये थाए जमी आमको बहुत डर लगे जमी मो ये न कटू सब ठीक ठाक होता से माने तो क्वेश्चन पचारे जो मैंने बसी से तो जो मैंने भल किसी लोक था कि पचारती खाली गोटे सर्टिफिकेट देखले बास वेरिफिकेशन कर चलीगले माने मु थरे जमी मोर ओडिशा रे हेकी भी ओडिशा रे बीएड मु करिकी भी मोर होची तो मते कहले ओएसटी रो तुम एडमिट कार्ड देखाओ तो मु एडमिट कार्ड नहीं नथिली मोर बहुत पुराना मोर एते दिन रो मोर एडमिट कार्ड थिबो कि भाबी कि मु नहीं भी नहीं तो मु तांको कहली मु एठी ओडिशा रो बीएड करछि एमती कहला परे से किछि कहिलेनी किंतु आपन मगर पाखरे जदी अछि नहीं जिवे किछि असुविधा नहीं जेमती हमकू से जहाँ कहिबे माने हम पाखरे से अवेलेबल थिबो आमे सब देखै परिबा किछि ए नहीं मु तो ए चेकलिस्ट को पूरा आपन गुटे गुटे करके देखंतु गुटे गुटे करके देखिबे जहार जोटा पूरा टोटल सब अछि एथिरे जहार जोटा आराम से देखंतु देखिकी सही अनुसार पूरा गोटे गोटे करके नहीं जातु आ से अनुसार ही सर्टिफिकेट मारे गोटे पटे गोटे मागे माने एप्लिकेशन फॉर्म ऊपर रखिथे ता तले कौन रखिथे पूरा जमी 1 2 3 4 एमती सीरियल अच्छी से अनुसार आप पूरा सर्टिफिकेट को सजेकी नहीं जो मैंने तो नुआ पिला से जानी किसी असुविधा नहीं से सॉरी जो मैंने पुराना पिला जो मैंने जानी 2-3 थर जो मैंने कर सारे वेरिफिकेशन किसी असुविधा नहीं से अलरेडी जानी जो मैंने फास्ट टाइम जाऊे वेरिफिकेशन नुआ पिला माने जो माने तो तांको टिके डर लागिवो किंतु डरिबार किछि नै एगुडा सब देखंतु एमिति पूरा गुट्टे पारे माने एप्लिकेशन फॉर्म रखिबे ता तळकू 2 नंबर पॉइंट रखिबे 3 नंबर पॉइंट जेम एचएससी सर्टिफिकेट +2 सर्टिफिकेट मैट्रिक सर्टिफिकेट तापरे जो जेमिति अछि आपण माने सेमिति कोन करबे सजेकी सजे चलिबे तो किछि असुविधा नै आराम से हां हेइ जिवो तापरे वेरिफिकेशन सरला परे समस्त भाबुते हमर हेइ जाऊ बोली हेइ जिवो किछि असुविधा नै आउ जो दिन आसीज आपणकर कौन ना डीबी पाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपणकर लिस्ट आसीज केते मार्क से माने कटअप रु डाकिले मन करा जाऊ से माने डाकिले 100 मन कर 14 डाकिले किंतु आपणकर अछि कोन सपोज अछि 116 अछि 116 अछि तेणु आपण पूरा हेइ जो बोली 100% भाबिबे किंतु जहार 114 अच्छी और से लास्ट कट ऑफ ही 114 डाकी तो से माने टिके हबनी माने दुख करियार किछि नै कारण लास्ट माने देखंतु हमर अछि 400 एससीबीसी और जनरल मिसेकी 447 पोस्ट अच्छी से तो अधिक पिला डाकिबे ना 1:5 रेशियो 1:5 रेशियो रे डाकिबो तो लास्ट जो माने रखी थिबे से ऑब्वियसली कटिजे आउ जो मैंने मन कर जो एससीबीसी पिला होते कि जेनराल सिलेक्शन रे जाइथिबे से माने आसीजे एससीबीसी कटअप को आसीजे मन कर जो 300 केते अछि 65 अछि आउ किछि आउ अछि केते समथिंग केते अछि गोटे एससीबीसी पिलांकर अछि तो गोटे पिलाटे मन कर जो
जेनराल कटअप रे जाइछि से लेखा जाइथिबो पूरा आपन ना लेखा हबो आपण जो यूआर रे कटअप गले कि आपण एससीबीसी रे कटअप गले सेटा आपन साइड रे लेखा तो आपण जानि परिबे जे मु कोउथे कटअप रे जाइछि बोली जानि परिबे आराम से जानि परिबे। तेणु जदि आपण यूआर रे कटअप गले किंतु आपण कास्ट एससीबीसी हेतिबे आउ आपण 365 नंबर रैंक ता ही आपणकर थिबो माने यूआर रे थिबो किंतु आपण एससीबीसी मो कथा बुझंतु यूआर रैंक रे जाइथिबे किंतु आपण कास्ट एससीबीसी हेतिबे तो से 65 पिलाटा तळको पळि आसीबो माने एससीबीसी सीट को ही पळि आसीबो तो से माने डरिवार नै किंतु जो माने ये एससीबीसी रो लास्ट आडे थिबे सेई माने कटि जिवार चांस अछि तो बेसी डरिवार नै। आ आपण माने जो वेट करी अछंती भाबुसंती मैडम एते पर्यंत कारण पई कहूनांती कटअप कटअप तो निहाती कहबी आ एटा गोटे आश्वासन दउची माने कम बेसी 2 मार्क बेसी हो 2 मार्क कम हो आ समस्त जो भाबुसंती ना 100 माने बहुत पिला मते मेसेज करूचंती आपण जदि कहिबे मु से मेसेज भी आपन को 100 आज 100 करे देबी किछि असुविधा नै किंतु गोटे कथा होची गोटे पिला जो माने किछि माने बहुत पिला होचंती डिमोटिवेट करिया पई बुझले डिमोटिवेट हबार किछि भी नाही देखंतु गोटे पिलाटे रखिछि केते कहले 125 से पिलाटे मेसेज करी कहछि माम मोर हबो ना नाही गोटे पिलाटे रखिछि 122.25 से पिलाटे कहछि हबो ना नाही गोटे पिलाटे रखिछि 120 से कहछि हबो ना नाही तो भाबुचंती 365 सीट अछि माने एथर कहवाकू गले 3-5 गुणा सीट अधिक अच्छी माने या पूर्व थर आपनकर 100 सीट बाहरी थिला सत किंतु 100 सीट रु से हैंडिकैप्ट को देइखला परे 80 जन सीट को 80टा माने मु एससीबीसी और जनरल मिसेई कहछि 80 जन छुआ को से पोस्टिंग देइखला 20टा से माने जो हैंडिकैप्ट को देदेले तो 80टा सीट रे जदि जनरल जाइथिला परे 125.75 कि 126 एमती जाइथिला आउ एससीबीसी जाइथिला 123.75 ना कौन एमती जाइथिला तो 80टा सीट रे तेबे 447 माने केते गुणा खाली आपण देखंतु 5 गुणा रु अधिक सीट तापर भी जदि आपण माने डरिबे आउ कहिबे गोटे पिलाटे कहूची माम मोर 127 अछि गोटे छुआटर कहूची मोर हबो ना नै तांकू कोन मेसेज देबी आउ मैक्सिमम पिला डरुचंती कोन हबो ना नै आ गोटे कथा सुनंतु समस्त मार्क बढ़ी किंतु जो मानकर बहुत मार्क थिला मानकर जो 125 थिला जनकर आ गोटे कथा जानिछंती ना नहीं संस्कृत कथा कहूची जो पिला मानकर मार्क बढ़ी थिला देखंतु जोड़ा ग्रेस मिली जो अजथा ग्रेस माने सेगुड़ा बहुत पिला पाई सारी जो मैंने 125 रखिथिबा पिला माने ऑब्वियसली पाई सारी पुणी कौन है 125 रखिथिबा पिलाटार कौन असुविधाटा है कहले जो प्रत्यक्ष विधि गोटे थिला ना मनोवैज्ञानिक विधिटा प्रत्यक्ष विधि ना व्याकरण अनुवाद विधि जो पिलाटा व्याकरण अनुवाद मार्क रखिकी 125 रखिथिला सीटा आंसर आसला प्रत्यक्ष विधि तो तार मार्क कटिला ना नहीं मते कहतु आ गोटे 2टा क्वेश्चन सेमिति हेची आ गोटे कोन हेची ना प्राथमिक स्तरस्य कृते न उपयोजित गोटे थिला जो दंडान विधिटा से चेंज करी कोन कर देला ना लघु बालाना कृते सर्वोत्तम विधि तो एठी जदि सेही पिलाटा एठी पाइछि तो एठी तो 2 मार्क पर माइनस हे गला से एपटे 2 मार्क ग्रेस पाइले कोन हबो 2टा कटि 2टा मिसी गला समान हे गला तार बुझले ना नहीं तेणु मार्क अधिक कहार अछि मु तो कहिबी जो माने 105 तळ को जो माने थिले सेही मानकर 7 मार्क 8 मार्क बढ़िछि तामने नुह जो माने 125 रखिथिले तांकर भी 107 मार्क 8 मार्क बढ़िछि तो डरिवार किछि भी नाही बुझ पाले आ गोटे कथा है कौन जो मैंने 110 रखिथिले तांकर 5 बढ़िला आउ जी रखिथिला 115 तांकर जदि 5 बढ़िला तो 120 हे गला तो जहार पोजीशन सेट रहिला ना नहीं मते कहंतु पोजीशन ता सेट रहिला तेणु माने मु एति कहूची लास्ट रे मु जति एनालिसिस करली जति छुआ मानक पाखर डाटा नेली माने धरिकी रखंतु जनरल 115 रु 120 सेटारू +2 -2 करके चलतु बुझिपारे मिश्रण 2 अधिक जाइपे कि 2 माइनस कम जाइपे किसी डरिवार नहीं आउ देखु से जमी मुझे कहली 80टा जो एससीबीसी मान 30टा ना केतरा सीट थिला 30टा सीट रे 2 मार्क कम चलीगला यूआर रु एससीबीसी कौन है ना 2 मार्क कमीगला 125 को 123 आसीगला आ एठी भाबुछन ना आर थर 80 एक्जाक्ट मोर मन पड़ुनी प्राय तो बोधे 80 थी सीट से ताहले केते अधिक अच्छी कहतु ताहले हुए तो 4 मार्क भी कम जाइपे 2 मार्क भी कम जाइपे
5 ମାର୍କ ବି କମ୍ ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ କିଛି ଟେନସନ୍ ନେବାର ନାହିଁ। ତ ଏଠୁ 115ରୁ ଆପଣ 2-3 ମାର୍କ ମାଇନସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, 112-13 ଅବଭିୟସଲି ଏତିକି ଯିବ। ତ ଡରୁଛନ୍ତି ଆପଣ 125 ରଖିକି ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିବେ ମ୍ୟାମ୍ ମୋର ହେବ ନା ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଆନ୍ସର୍ ଦେବି କୁହନ୍ତୁ। ତ କିଛି ଡରିବାର ନାହିଁ, କିଛି ଡରିବାର ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଆରାମସେ ରୁହନ୍ତୁ, ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ପୁରା ରେଡ଼ି କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଡକୁମେଣ୍ଟରେ ନ କଟନ୍ତି। ସେଇଟା ଯଦି କଟିବେ ତାହେଲେ ମାନେ ଦୁଃଖର ଆଉ ଇଏ ରହିବନି। ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ସେମିତି ବି ହୁଏ। ସେ ସିଚୁଏସନ୍ ସହିତ ଆପଣ ବାହାରିବେନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ବାଇଚାନ୍ସ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ରହିଗଲେ କିଛି ଅରିଡ୍ ହେବାର ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ରଖିଛନ୍ତି ନା 125, 127, 131, ତାଙ୍କୁ ଥରେ ପଚାରିବେ ସେମାନେ କେତେ ଥର ହାରିକି ଏତିକି ରଖିଛନ୍ତି, କେତେ ଥର ହାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଜିତିଛନ୍ତି ଏତିକି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କିଛି ପିଲା ନୂଆ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏକରୁ ତ ଟାଇମ୍ ସର୍ଟ ଥିଲା, ତ ଏତେ ଟେନସନ୍ ନେବାର ନାହିଁ। ଆଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟିକେ ମଡରେଟ୍ ଥିଲା। ୟା ପୂର୍ବରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥାଏ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଡରେଟ୍ ଥିଲା, କିଛି ଡରିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, କାରଣ SSB TGT ଆସୁଛି, SSB ଯେଉଁ RST ଆସୁଛି, କିଛି ଡରିବାର ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଆଜିଠୁ ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତୁ, ପୁରା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ଆପଣ ଆକ୍ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ପରୀକ୍ଷା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ 10 ଥର ଏକ୍ଜାମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। 10 ଥର ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ କ'ଣ କହିଲେ, ସେ ଇଜି କୋଶ୍ଚିନ୍ ତ, ଇଜି କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୋତେ ଆସିଯିବ। ସେ ଇଜି କୋଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ଭୁଲ ହୁଏ। ତରତର ହେଇକି କରିବେ, ସେ ଇଜି କୋଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ଭୁଲ ହେବ। ଆଉ ଇଜି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେବ ପରେ ମାନେ 100 ତଳକୁ ଆପଣ ଖସିଯିବେ। ଗୋଟେ ଡିଫିକଲ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭୁଲ ହେଲେ ଏତେ ଖସିବେନି, କିନ୍ତୁ 100 ଗୋଟେ ଇଜି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭୁଲ କରନ୍ତି ବହୁତ ତଳକୁ ଖସିଯିବେ। ତେଣୁ ମନ ଦୁଃଖ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ମାନେ ଫେଲୁଅର୍ ଇଜ୍ ଦ ପିଲର ଅଫ୍ ସକ୍ସେସ୍। ତେଣୁ ଆପଣ ହାରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଜିତିବେ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିକି ଆଗକୁ ଯିବେ। ଭାବନ୍ତୁନି ଯେଉଁମାନେ 125, 127 ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଥର ପାଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେମିତି ନୁହଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟେ ଥର ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ରେୟାର ପିଲା ହେଇଥିବେ, ରଖିଥିବେ, ସେମିତି ପିଲା ବି ରଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ରେୟାର ପିଲା ଥିବେ। ତେଣୁ କିଛି ଟେନସନ୍ ହେବାର ନାହିଁ। ଆରାମସେ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଚାନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ହେବ, କାହିଁକି ହେବନି। ଭାବନ୍ତୁ ଏଇ 131 ରଖିଥିବା ପିଲାଟା ଯେଉଁ 3 ଥର ମନେକର ଯେଉଁ ସେ ହାରିକି ଆସିଥିବ, ସେ କେତେ କଷ୍ଟ ସହି ଆସିକି ଏତିକି ବାଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସବୁ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତାମାନେ ନୁହଁ ଏଇଆ କରିଦେବା, କେସ୍ କରିଦେବା, ହଇରାଣ କରିଦେବା, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଆମ ନିଜ ଇଏଟାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ଓ ଆରାମସେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ନିଶ୍ଚିତ। ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ତ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ମାନେ କୁହନ୍ତି ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରଟା ଡେରିରେ ହଉ ପଛେ, देर हो सकता है लेकिन अंधेरा नहीं है। बोलते अंधाकार नथाए सेठी केबे भी, डेरी हुए तो मिल पारे, आज ना काली मिलिबो, किंतु अंधार केबे भी भगवान के पाखरे अंधार नहीं, सब आलु अच्छी। तो दिन ना दिन निश्चित मिलिबो। आउ पढ़ंतु, मु आपन सहित भी अच्छी, पढ़ेबी। मु माने LTR पाई समस्त बहुत टेंशन अच्छी, से मु भावुची माने एटा सरू तापर आमे निश्चित पढ़िबा। आउ मु तो या माने एबे कहूची पूरा भल से पढ़िबा, आम सहित ग्रुप डिस्कशन करिबा, पूरा भल से पढ़िबा। एबे टिके RI एमिनो एग्जाम अच्छी, आउ सेमानकर भी टिके चलीची, ता पई भी टिके मु भाबुची कि करा माने चलिबो। तो तेणु आपण माने एबे आराम से खाई पी की धैर्य रुहंतु, सब जहाँ हम सब किसी ठीक हम। आउ एते समय वीडियोटा को देखिले जेतेबेले टिके लाइक एटलिस्ट करिवे, आउ केमती लागिला टिके कमेंट रे लिखिवे। थैंक यू फॉर वाचिंग।